अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। CCS शमशाबाद टीम ने 5 आदि सारिकों की टोली को गिरफ्तार कर लिया, जो रात के औकात में मुखफ़्फ़ल मकानात की निशानदेही करते हुए खुफल चिकनी के जरिए मकानों में सरक़े की वारदात अंजाम दिया करते थे और उनके कब्जे से सोने के तलाई जेवरात, जिनका वजन 175 ग्राम बताया गया है, और चांदी के जेवरात जिनका वजन 350 ग्राम है, एक होंडा एक्टिवा, 5 सेलफोन्स और हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट्स को जब्त करते हुए एक केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना की वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक रामाराव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मेयर बोंतुराम मोहन और मोहम्मद मुजफ्फर अली संतोष नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर, डॉक्टर समीना कुर्मागुड़ा डिवीजन कॉर्पोरेटर, नसरिन सुल्ताना तालाब चंचलम कॉर्पोरेटर के हमरा हैदराबाद के संतोष नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया। మీరు అటు వెళ్ళండి మేడం. అలకా మేడం శ్వేత కమ్ అందరికి ఇచ్చేస్తారు. हजरत सैयद शाह पीरा हुसैनी कादरी बगदादी गौसुल सानी रहमतुल्लाह अलैह का 392 उर्स शरीफ 15 अगस्त बरोज मंगल बाक़ीदत व एहतराम के साथ हुकूमत तेलंगाना की तहदीदात व वबाई अमराज पर एहतियाती तदाबीर के जरिए महदूद अफराद खानदान के साथ मनाया जा रहा रस्म संदल माली सैयद शाह मोहम्मद कादरी सजादा नशीन के नामजद बड़े साहिबजादे सैयद सादुद्दीन मोहम्मद कादरी उर्फ अहमद पाशा अंजाम देंगे। तमाम ज़ायरीन मोतक़दीन मुरीदीन से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपने घरों में ही हजरत के फातिहा ख्वानी व नियाज शरीफ व दुआ का एहतमाम करें। दरगाह शरीफ आने की जहमत ना करें, क्योंकि कोविड-19 की हिदायत पर अमल जरूरी है। साहिब सजादा इस सिलसिले में तमाम मुतक़दीन से इस पर अमल करने की ख्वाहिश करते हैं। मिन जानिब सजादा नशीन आस्ताना आलिया शरीफ नबी गौस आज़म हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी कादरी बगदादी गौसानी का उर्स शरीफ 27 ज़िलहज मुताबिक 18 अगस्त बरोज़ मंगल बाक़ीदत व एहतराम हुकूमत तेलंगाना की तहदीदात वबाई कोरोना की एहतियात और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब MP और कारवान के MLA कौसर मुहिद्दीन साहब की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए महदूद अफराद ख़ानदान के साथ मनाया जा रहा है। रस्म संदल माली ज़ेर सरपरस्ती सैयद शाह मोहम्मद कादरी साहब सज्जादा नशीन के नामजद बड़े साहिबजादे सैयद सादुद्दीन मोहम्मद कादरी उर्फ अहमद पाशा साहब अंजाम देंगे। तमाम ज़ायरीन मोतक़दीन मुरीदीन मुतवस्सिलीन से ख्वाहिश की जाती है कि अपने घरों में ही हज़रत के फातिहा ख़ानी नियाज़ शरीफ और दुआ का एहतमाम करें। दरगाह शरीफ आने की जहमत न करें, क्योंकि तहदीदात पर अमल ज़रूरी है। साहिब सज्जादा नशीन इस सिलसिले में तमाम मुतक़दीन से इस पर अमल करने की ख्वाहिश करते हैं। मिन जानिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. तुम्मला राजन्ना चौधरी फाउंडर ऑफ ह्यूमंस ऑफ हैदराबाद ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद पहुंचकर रॉयल बंगाल टाइगर सूर्या को 1 साल के लिए अडॉप्ट किया है और इसकी देखभाल के खर्च के लिए 1 लाख रुपए का चेक एन किश्तजा IFS क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को दिया।
इस मौके पर उनके हमरा ए नागामणि डिप्टी क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद भी मौजूद थे। इस दौरान एन किष्टजा IFS क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने तुम्मला राजन्नाथ चौधरी फाउंडर ह्यूमन्स ऑफ हैदराबाद का इस इकदाम पर शुक्रिया अदा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इब्राहिम बाग में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा MS प्रभाकर राव, कारवान बस्ती दवाखाना इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा, नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर वाजे उजामा सिद्दीकी, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज खान पठान, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान और TRS लीडर जीवन सिंह और एरिया सदर ख्वाजा पाशा के अलावा दीगर पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। PUBG नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेल रहा। इस मोबाइल गेम की वजह से बहुत से लोग पहले ही अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसी तरह का एक और वाकया मगरबी गोदावरी जिले के जेजू लुकोंटा गांव में पेश आया। गांव का 16 साला लड़का PUBG का आदी हो गया। वो दिन रात खेल में मसरूफ रहने लगा और खाना पीना भी छोड़ दिया था। कई औकात वो पानी पीना भी भूल गया था, जिसकी वजह से वो कुछ दिन बीमार रहने लगा। डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया और इंकशाफ किया कि वो पानी की कमी का शिकार है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुकामी जिम्मेदारों का इजलास 16 अगस्त को तलब किया गया है, जिसमें सेक्रेटेरिएट के अहाते में शहीद करदा दोनों मसाजिद की बाजियाबी का जायजा लिया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना वलीउर रहमानी ने तेलंगाना के अरकान और जिम्मेदारों को इजलास तलब करने की हिदायत दी थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के सबब इजलास मुनाकिद नहीं किया गया। 16 अगस्त को दारुल उलूम हैदराबाद में इजलास मुनाकिद करने का फैसला किया गया है। बताया जाता है कि मुकामी अरकान के अलावा मुस्लिम जमातों और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाएगा, ताकि मसाजिद की बाजियाबी की हिकमत अमली तय की जा सके। मौलाना वलीउर रहमानी ने चीफ मिनिस्टर KCR को मकतूब रवाना करते हुए मुकामी जिम्मेदारों से मुलाकात का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि मसाजिद की शहादत के मसले पर मुकामी सियासी जमात और मुस्लिम तंजीमों पर मुश्तमिल यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से मीडिया में सिर्फ बयानात जारी किए जा रहे हैं। कोरोना मुतासरीन की अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा। अभी तक 650 से ज्यादा अमवात हुई हैं। सारी रियासत से इलाज के लिए बड़ी तादाद में मुतासरीन को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा। इंतकाल कर जाने वाले मुतासरीन के ज्यादातर अरकान खानदान नाशों को दोबारा गांव ले जाने से गुरेज कर रहे और आखिरी रसूमात की जिम्मेदारी अस्पताल पर आयद हो रही। कोरोना से फौत होने वालों की आखिरी रसूमात के लिए मुख्तलिफ मुकामात के शमशान घाट पर मुकामी अवाम एतराज कर रहे। कई दफा नौबत बहस व तकरार के बाद झगड़े तक पहुंच रही है। तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद हुकूमत ने कोविड नाशों की आखिरी रसूमात के लिए अलहदा शमशान घाट कायम करने का फैसला किया था। इसके बाद ओहदेदारों की एक टीम को तमिलनाडु और केरला रवाना किया। वहां अंजाम दी जाने वाली गैस पर मुश्तमिल आखिरी रसूमात के तरीक़ेकार का जायजा लेते हुए गुज़िश्ता माह इरागड्डा के शमशान घाट में इसका तजुर्बा किया गया, जिसमें चंद खामियों की निशानदेही करते हुए इस मिशनरी तैयारी करने वाली एजेंसी को चंद तब्दीलियां करने के मशवरे दिए गए। मौजूदा निजाम से माहौलियात पर असर होने के इम्कानात जाहिर होने के बाद इससे दस्तबरदारी अख्तियार की गई। दिल्ली के अलावा शुमाली हिंद के दूसरे शहरों में अंजाम दिए जाने वाले आखिरी रसूमात के तरीक़ेकार का ओहदेदारों ने मुआयना किया और इसको काबिल कबूल करार दिया। पहले मरहले में इस किस्म के 4 मिशनरीज को मंगवाया गया। अभी तक बरक़ी से अंजाम दी जाने वाली मिशनरी पर 45 लाख रुपए के मसारिफ थे। इसमें मजीद जरूरत के मुताबिक तब्दीलियां और शेड के अलावा दूसरे कामों पर 88 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उन्हें ग्रेटर हैदराबाद के 4 जोन्स में फी जोन 1 के हिसाब से कायम करने का फैसला किया गया है। चार मीनार, LB नगर, श्रीलिंगमपल्ली और खैरताबाद में एक गैस पर मुश्तमिल आखिरी रसूमात अंजाम देने वाले शमशान घाट कायम किए जाएंगे।
متعلقہ زونز میں اس کے قیام کے لیے تیاریاں تیزی سے جاری ہیں اور اداروں نے بتایا کہ اندرون ایک ہفتہ کاموں کی تکمیل ہو جائے گی۔ لیکوئڈ پیٹرولیم گیس سے کام کرنے والی اس مشنری میں ایک نعش کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک گیس سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ 75 منٹ میں ایک نعش مکمل جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ اگر نعشوں کی تعداد زیادہ ہو تو نعشوں کو نظر آتش کرنے کا وقت گھٹ کر 45 منٹ ہو جائے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 98481 187780 63037 10882۔ جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی نے 24 اگست سے بی فارمیسی بی ٹیک کے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی کونسل برائے فنی تعلیم کے رہنما خطوط کے مطابق بی ٹیک سال اول کے ماسوا دیگر تمام طلبہ کے لیے 24 اگست سے کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ بی ٹیک، ایم ٹیک، ایم بی اے، ایم سی اے اور بی فارمیسی کے لیے آن لائن کلاسز کو خطیت دی گئی ہے اور روزانہ 4 مضامین پڑھائے جائیں گے۔ کلاسز کا آغاز کالجز کے تعاون سے کیا جائے گا اور یونیورسٹی اجازت دے گی۔ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بی ٹیک آخری سیمسٹر کا ستمبر 16 سے آغاز کیا جائے گا اور ٹائم ٹیبل تیار کر لیا گیا ہے۔ کلاسز سے بی ٹیک کے 1 لاکھ طلبہ کے علاوہ 35,000 بی ٹیک سال آخر کے طلبہ اور 60,000 دیگر طلبہ امتحانات میں شرکت کریں گے۔ پروفیسر منظور حسین رجسٹرار نے بتایا کہ ہاسٹلز کی کشادگی کے لیے احکام موصول نہیں ہوئے ہیں، لیکن 24 اگست سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہوگا۔ جے این ٹی یو و جامعہ عثمانیہ کی جانب سے آن لائن کلاسز کے آغاز اور دیگر ذرائع تدریس کا جائزہ لیا جا رہا تھا، لیکن جے این ٹی یو نے کلاسز کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ مالک نے نابالغ کو کام پر رکھنے کا جرم کرنے کے ساتھ اس کے خلاف ظالمانہ سلوک کیا ہے، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع نظام آباد کے ملکہ پور میں ایک مالک نے 12 سالہ نابالغ کو پہلے کام پر رکھا اور نابالغ کی جانب سے کام پر نہ آنے پر اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا۔ نابالغ لڑکے کو جھاڑ سے باندھ کر حملہ کیا۔ مسئلے کو یہیں ختم نہیں کیا بلکہ نابالغ لڑکے کے پاؤں رسی سے باندھتے ہوئے اس کو سڑک پر کھینچ کر لے گیا۔ مالک کی نوکر کے خلاف ظلم و ستم پر کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی بلکہ عوام نے تماشا دیکھا۔ کسی نے نابالغ کو بچانے کی جرت نہیں کی۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ نابالغ لڑکے کے ساتھ مالک کی مار پیٹ پر ملکہ پور گاؤں کی ترقیاتی کمیٹی نے سخت نوٹ لیا اور مقامی رکن اسمبلی باجی ریڈی گووردھن ریڈی سے شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ نابالغ پر مالک کے ظلم و ستم کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد نظام آباد رورل پولیس ملکہ پور پہنچ گئی اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ مالک نابالغ لڑکی کا دور کا رشتہ دار ہے۔ کئی دن سے کام پر نہ آنے پر اس نے نابالغ کے ساتھ اس طرح بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع وناپرتی میں ایک ہی خاندان کے 4 ارکان کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ ریوپلی منڈل کے ناگاپور موضع سے تعلق رکھنے والے 63 سالہ اجمیرا بی، ان کی بیٹی 35 سالہ اسما بیگم، داماد 42 سالہ خواجہ پاشا اور نواسی 10 سالہ حسینہ کی نعشیں
ان کے مکان کے مختلف کمروں میں مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی۔ فوری طور پر موت کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ پولیس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما درگیش پاٹھک نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر انتظام شمالی MCD میں جھوٹے سروے پیش کر کے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنا ایک قانونی جرم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 15 جولائی کو پیش کی گئی سروے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 8 لاکھ مکانات میں سے صرف 2 مکانات گر سکتے ہیں، جبکہ ایک مکان کل نارتھ MCD کے میئر جے پرکاش کے علاقے میں گر گیا، جس سے ASI ہلاک ہو گیا، اور آج بٹوالا چوک پر ایک مکان گر گیا۔ درگیش پاٹھک نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ نارتھ MCD کے میئر جے پرکاش اور سروے میں شامل عہدیداروں کے خلاف فوجداری کا مقدمہ درج کیا جائے اور انہیں جیل بھیجا جائے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما درگیش پاٹھک نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن دہلی میں واقع عمارتوں کے سلسلے میں ہر سال سروے کرتی ہے، جس کے ذریعے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ دہلی میں کتنی عمارتیں تشویشناک حالت میں ہیں اور کتنی اچھی طرح ہیں، کون سی عمارت گر سکتی ہے اور کون سی عمارت مضبوط ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں پچھلے ماہ 15 جولائی کو شمالی میونسپل کارپوریشن نے اپنے علاقے سے متعلق ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں 8 لاکھ عمارتیں ہیں جن کا معائنہ کیا گیا تھا، اور شمالی میونسپل کارپوریشن کے سروے کے مطابق پورے علاقے میں صرف 2 عمارتیں ایسی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے اور وہ گر سکتی ہیں، یعنی 8 لاکھ مکانات میں سے صرف 2 مکانات گر سکتے ہیں، باقی سب گھر مضبوط ہیں، وہ گرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بی جے پی کے زیر اقتدار شمالی میونسپل کارپوریشن کے میئر جے پرکاش جی کے ماتحت کام کرنے والی انسپیکشن کمیٹی کے مطابق ہے۔ خود کے اور دیگر 3 ارکان خاندان کے کورونا سے متاثر پائے جانے پر مایوسی کے شکار ایک ضعیف شخص نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے نیاونندی میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 63 سالہ شخص جس کی شناخت ایل ندیپی راجنا کے طور پر کی گئی ہے، اس کی بیٹی اور 2 نواسیاں حال ہی میں ولیج پرائمری ہیلتھ سینٹر پہنچے، جہاں ان تمام کا کورونا ٹیسٹ کروایا گیا۔ ان تمام کی رپورٹ مثبت آئی، جس کے بعد ان کو گھر میں ہی قرنطینہ میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ اپنے ارکان خاندان کے اس موذی مرض سے متاثر ہونے پر یہ ضعیف شخص کافی مایوس ہو گیا تھا۔ اس شخص کی نعش درخت سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ کیرلا کے کوزیکوڈ میں رونما طیارے کے حادثے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ ٹیم آئندہ ایسے حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے کی غرض سے اپنی سفارشات بھی پیش کرے گی۔ ٹیم اپنی رپورٹ اندرون 5 ماہ پیش کرے گی۔ واضح ہے کہ اس مہینے کی 7 تاریخ کو دبئی سے آنے والا ایئر انڈیا کا ایک طیارہ، جس میں 190 سے زیادہ افراد سوار تھے، شدید بارش کی وجہ سے لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 18 مسافرین کی موت ہو گئی تھی اور دیگر کئی زخمی ہو گئے تھے۔ سابق وزیر متحدہ آندھرا پردیش اچم نائیڈو کورونا پازیٹیو قرار پائے ہیں۔ اچم نائیڈو ان دنوں پولیس تحویل میں ہیں۔ انہیں ایک اسکیم کے سلسلے میں گزشتہ دنوں گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت میں پیش کر کے پولیس تحویل میں لیا گیا، جہاں ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی۔ اس دوران ان کا کورونا معائنہ کروایا گیا، جس کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو چیف جسٹس شرد اروند بوبڑے اور 4 سابق چیف جسٹس کے خلاف توہین آمیز ریمارکس معاملے میں معروف وکیل پرشانت بھوشن کو سزا سنائی۔ جسٹس ارون مشرا، جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کرشن مراری پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اپنا حکم سنایا کہ بھوشن کو توہین عدالت کا قصوروار قرار دیا جاتا ہے۔ بینچ کی جانب سے جسٹس گوئی نے ایک مختصر حکم سناتے ہوئے کہا کہ بھوشن کو توہین عدالت کا مرتکب پایا گیا ہے۔ عدالت 20 اگست کو ان کی سزا سنائے گی۔ خیال رہے کہ بینچ نے 5 اگست کو اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھ لیا تھا۔ عدالت نے ٹویٹر پر بھوشن کے 2 توہین آمیز ریمارکس پر عدالت نے 9 جولائی کو توہین عدالت کا معاملہ دائر کیا تھا اور 22 جولائی کو انہیں نوٹس جاری کی تھی۔
ट्विटर ने इस मामले से अपना दामन बचाते हुए भूषण के काबिल एतराज ट्वीट्स को हटा दिया था और अदालत से माफी मांग ली थी। प्रशांत भूषण अदलिया पर मुसलसल हमला करते रहे हैं। उन्होंने कोरोना वबा के दौर में महाजिर मजदूरों की हालत जार से मुत्तल्लिक दरख्वास्तों पर आला अदालत के फैसलों पर सख्त तनकीद की थी। ये मामला 27 जून के इस ट्वीट से मुत्तल्लिक है जिसमें भूषण ने लिखा था, जब मुस्तकबिल का मौरख ये देखने के लिए गुज़िश्ता 6 साल पर नजर डालेगा कि कैसे इमरजेंसी के सरकारी ऐलान के बगैर हिंदुस्तान में जमहूरियत का कुचल दिया गया, तो वो इस बर्बादी में अदालत उज़्मा के रोल का खास जिक्र करेगा और खासकर गुज़िश्ता 4 चीफ जस्टिस के किरदार का। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि काबीना से अपने महकमों का बाज़ाब्ता जायजा लेकर अवामी फलाह व बहबूद की कोशिशों को रफ्तार देने की उम्मीद है। सरकारी इतलात के मुताबिक चौहान ने वजारतों से वर्चुअल काबीना शुरू करने से कबल वज़रा से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, खुद कफील मध्य प्रदेश का लायहा अमल तैयार करने के लिए हाल ही में हुए वेबिनार में अहम मशवरे आए हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद फैसला राम मंदिर के हक में आने के बाद से एक तबके के हौसले बुलंद नजर आ रहे और अब उनकी नजरें मुल्क की दीगर उन मसाजिद पर मरकूज हैं जहां तनाज़ा खड़ा होता रहा है। इसी ज़िमन में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास बनाकर मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के निदाम का इरादा रखने वाले वृंदावन के आचार्य देव मुरारी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। न्यास के खुद साख्ता सरबराह देव मुरारी पर पुलिस ने इश्तियाल अंगेज बयान देने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की है। मथुरा के मुकामी शहरी पहले ही देव मुरारी की मुतनाज़ मुहिम से खुद को अलहदा कर चुके हैं। आचार्य देव मुरारी के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में मंगल की रात एफआईआर दर्ज की गई। देव मुरारी की कृष्ण जन्मभूमि से मुजव्वजा मुहिम को मथुरा के लीडरान और शहरियों ने तनकीद करते हुए इस अमल को मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने वाला और सस्ती शोहरत हासिल करने वाला कदम करार दिया था। देव मुरारी ने गुज़िश्ता महीने ही श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास तश्कील दिया है। इसके ओहदेदारान के ऐलान के साथ ही उन्होंने 14 रियासतों के संतों, महंतों और महामंडलेश्वरों को जोड़ने की मुहिम का आगाज कर दिया था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमे के रोज कहा कि दुनिया के बड़े ममालिक में कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दौड़ के दरमियान हुकूमत को ये वैक्सीन आसानी से दस्तयाब कराने की सिमत में एक जामे हिकमत अमली पर काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सही है कि हिंदुस्तान ये वैक्सीन तैयार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होगा, लेकिन इसके लिए हमें इतना ही मोहतात रहने और हिकमत अमली के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले मुमालिक में से एक होगा। इस काम के लिए दस्तयाबी, वसाइल और मुनासिब तकसीम को यकीनी बनाने के लिए एक वाज़ेह, जामिया और यकसा तौर पर सबको वैक्सीन पहुंचाने की हिकमत अमली पर काम करने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत को अब इस सिमत में काम करना चाहिए। वसते जिले बडगाम के रंगरेट इलाके में जुमे की सुबह एक फौजी एहलकार ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करके अपना काम तमाम कर दिया। सरकारी जराये ने बताया कि ओल्ड एयरफील्ड रंगरेट में जुमे की सुबह एक फौजी एहलकार ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपने आप को ही निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उनकी बरसरे मौके ही मौत वाक़ हो गई। उन्होंने महलूक फौजी जवान की शनाख्त लॉन्स नायक ओम प्रकाश के बतौर की है। जराये ने बताया कि फिलवक्त महलूक फौजी की तरफ से ये इंतहाई कदम उठाने के वजूहात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। दरअसल एक पुलिस ऑफिसर ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इस ज़िमन में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कश्मीर के हालात पर गहरी नजर रखने वाले मुबस्सरीन का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों, बिलखुसूस सीआरपीएफ जवानों में खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान की वजह सख्त ड्यूटी, अपने अजीज व अकारिब से दूरी और घरेलू व जाती परेशानियां हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत ने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए योगा और दीगर नफ्सियाती वर्जिशों को लाजमी करार दिया है, लेकिन बावजूद इसके कश्मीर में जवानों की जानिब से खुदकुशी के वाकयात घटने के बजाय
बढ़ रहे हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक साल 2010 से 2019 तक मुल्क में 1113 फौजी एहलकारों की खुदकुशी के 1113 मुश्तबा वाक़यात दर्ज किए गए। अगरचे सरकारी आदाद व शुमार में कश्मीर में खुदकुशी करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की तफसीलात अलग से नहीं दी गई, ताहम समझा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मामलात यहीं दर्ज हुए होंगे। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा। अब रिया चक्रवर्ती की ऐसी कॉल डिटेल्स सामने आई हैं जिसने लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मीडिया जराए में आ रही खबरों के मुताबिक जिस दिन सुशांत सिंह की मौत हुई थी, उस दिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक खास नंबर पर 1 घंटे से ज्यादा बातचीत की थी। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि जब टीवी पर सुशांत की खुदकुशी की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, तब भी रिया इसी खास नंबर पर गुफ्तगू कर रही थी। हिंदी न्यूज पोर्टल ने इस सिलसिले में दावा किया है कि उसके पास रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल्स मौजूद हैं, जिनसे जाहिर होता है कि रिया सुशांत की मौत वाले दिन एक खास नंबर पर कुछ ज्यादा ही बातचीत कर रही थी। न्यूज पोर्टल का दावा है कि 14 जून जिस दिन सुशांत की मौत हुई, उसको रिया चक्रवर्ती के मोबाइल पर 7 फोन कॉल्स आए थे, जबकि रिया ने अपने फोन से 9 कॉल्स किए। इस दरमियान रिया ने राधिका मेहता नामी खातून से 1 घंटा 7 मिनट की तवील गुफ्तगू की थी। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।